निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आई सत्संग रे जोग देथिबा एवं सहयोग देथिबा समस्तंग कल्याण हो रक्षितेवा समस्त भक्त बंधन सर्वविध कल्याण हो आनंदेकवा। आम बहुलपल्ली ग्राम तथा आखपाख अंचल शस्य श्यामल धन धान्य पूर्ण हो आनंदेकवा। प्रेम से हो रे गवा। धन्यवाद प्रकाश प्रधान ए पर्यंत आमको हरि कथा बुड़े से तो निजे गीता को अनुवाद कर गीता को से पुंखानुपुंखन भाव में पढ़ी बुझी रक्त में सब आगे गीतार सबकि अनुप्रमाण सबकि रही एवं तांकर कथा तो मुझे नेबी आमर हरिप्रिया को आम यथाशीघ्र यही पेंडाल देवाक पड़ो जे टिके खाली कहबी कौन कि जे मोह कथा जो कहले सतरे केते जोटा कि आम मोह को छाड़ी गीता को केते गाऊँ किंतु थरे अर्जुन को शिखाइले गीता आरंभ पूर्व अर्जुन देखीदे से मोर अजा से मोर बाबा से मोर कका से मोर गुरु एम को मारिबी नाई 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 बिल्कुल से गाने रखिकी दौले किंतु किमिति भाव गीता को बुझेले जे किमिति भाव हृदय को पशिगला से गीतार समस्त भावार्थ जे सांगे सांगे कहले हाँ हाँ हम बुझीगली यही कहीं मोर नुहति यही सब नाटक चली आज जे मोर बापा है जन्म होती आर जन्म से मो पुह भी हो पारे कि किए आउ कौन से निज जोनी भी पाई जापे यहीटा गोटे नाटक चली ए मुह उठेना सांगे सांगे से युद्ध कले आज जावाक दाला से कथा को मुझे जीवी ना मो भावे भाव जार अच्छी संसार से ही केवल धनी यहाँ आज्ञा कहते सत कथा कोरोना कथा आप समस्त जानते कोटी कोटी टंका रखी जेते परिवार समस्त सरी 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 बसिले से कोटी कोटी टंकार अधिकारी जी थे से घर मालिक बिल्डिंग ऊपर बस्ता बस्ता टंका फल को फिकिबार आम देखीचु टीवी मुझे कौन करी मोर स्त्री मला पुआ मला सबे मला एते बड़े टंका मु कौन करी नियो रे नियो नियो मरिबा पूर्व नियो बस्ता बस्ता टंका गड़ाई देली अर्थात जो माने भगवान को पाखर केवल शरणापन्न से ही केवल धनी जदि टंका बहुत था ए भाई जा जा मो पाई शांति 2-4 केजी किनी आनी देबो बोले शांति किनी आनी पारिबो जेते मूल्यवान हेले मो लागे शांति दरकार टंका दियो मिलिबो नाही जाबे हो आज्ञांगर मोहरु गीता सुनिबा पई जेते सुंदर लागुतला प्रकृति तापर आमर अछंती अनुप्रयोग परिप्रयोग भाव रे तांगर सहधर्मिणी आमर हरिप्रिया कथा कौन कहबी फल भारे गछ नई गला परी गुण थिला लोक पड़ई नई मूर्ख मरीस भांगी जीव पछे सुखिला काठ बोलिया नईब नहीं तांगर माँ को केबे मो पाठ पढ़ई जे से शुणी किए होइतिबो बोले नम्रता से मते जीवित भाव नम्रता सहित भक्ति सहित ती मत देखिए सम्मान दिखती आश्चर्य हो जाऊे से बहुत गुणर अधिकारी अथच से कितने नम्र धन्यवाद आस हरिप्रिया प्रधान तेरे तुमर मुहर आम हरि कथा शुणे बर्तमान हरिर समृद्ध आमको भसाई देव धन्यवाद ये मैं कहाँ गया भाव नहीं थिले हरि कहीं नहीं न भाव नहीं थिले हरि कहीं नहीं न भाव नहीं थिले हरि कहीं नहीं न भावर बोले प्रहलाद भावर बोले प्रहलाद
ভাব লাগে প্রহ্লাদ পাইলে হরি ভাব লাগে চূড়া ভাত খাইলে মরি ভাব নাই দিলে হরি গাই নাই নগতে গাই নাই ন ভাবিলে সবু হরি অছন্ন সতে আজ্ঞা ভাবর বলে দেখুন তো সুখা মুড়ি গবা গবা ঠুকি নেলে যে সে ভিতরে খাকে লুকে যে যাইଥିଲା নে বুয়া নে দেখে কাঁ বলবে মতে বলতে কৃষ্ণ হুঁশিয়ার ହେଇକିରି হাতকে ঘিচি নেলে পড়িগলা ভুলকা কি এতি লোক সামনে সমস্ত সামনে কৃষ্ণ গপ গপ খাই নেলে ভাবর বলে ভগবান আমার ঘরকে যায়সন ভাবর বলে আমি ভাব যদি নেন আগে গোটে গিলাস দেই না আমকো যদি গিলাসে পান হয় গো পান গিলাসে দো তো মা বল মা আম হরিপ্রিয়া ফের দেবি দেহর ধর বলবে আর সুন্দর শাড়িতে পিঁধিছন গিলাস বি চিকচিকছে পান গিলাসে দেলে আর সে দেখলি ভিতরে খরচি দিকে গান দিকে মাটি উপলুছে এ মা এদিকে নেই লোক খরচি দিকে উপলুছে নাই 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 সুন্দর গিলাস হ্যাঁ মু দেখ তো কেনতা সুন্দর শাড়ি পিঁধিছে যে আর তুমি এটা পি নিও বলে হেলে পি হেবাগু সেন্তা গো মা মানে আমি যদি থালি ধরিকি জিমা বড়া সুন্দর ভাবে ফেন্সিং ড্যান্সিং হয়ে জিমা আর মহাপ্রভু ঠাঙ্গে জিমা ধরিকি বহুত রকমের ভাগ রাগ আর যদি আমার ভিতরে যদি ভাব নাই ন আমার ভিতরে ভক্তি নাই ন আমি সিয়াড়ে দেলা বেলে মনে মনে ভাবুছু ইয়ে মুই পাশরি পকালিরে সে শিকাটুর উলাইলি বিলেই ঝক্তি নেইথিবা কেঁ সিয়াড়ে মূল যাউছে ইয়ারে মহাপ্রভু ভোগ লগাউছু হেটি মহাপ্রভু পাইবে গো মা ঠিক আছে মুই খেচিড়া করি সময় নিয়ে যেন মাকে মুই পেন্ডাল ন দেখলি ন ইথি গোটে মিনিট যদি ইয়ার সার যাଉଛି বলে মতে চিয়াবাজ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ହୃଦୟ ସହିତ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭାବ ଅର୍ପଣ କର୍ମା ଭଗବାନ ସବୁ ଠାନେ ଅଛନ୍ ଇନ୍କେ ଆଇଲେନି କି ଲିମାନି ମନ୍ଦିର ଗଲେ କି ସେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ରୁହେ ସେ ଘରେ ବସିକିରି ଚୁପଚାପ ବସିଥିମା ବିଆର ମନ କାହିଁକି ମୁରି ନେଲା ବୋଲେ ବି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପକାମା ଧନ୍ୟବାଦ ଏବେ ଆମର ହରିପ୍ରିୟା ମା ଆମକୁ ହରିକଥା ଶୁଣାବେ ଧନ୍ୟବାଦ चालू आम 3 साढ़े 3 बोध है 3:30 कितने टाइम जमा 3 बजे 3 बजे